السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. اليوم غادي نوجد معكم واحد الاكله خفيفه ظريفه. سي ان غراتان دو بوم دو تير ولي كورجيت. فبقاو معايا. بالنسبه للوصفه فانا درت هنايا لي بوم دو تير كما كتشوفوا لي ديجا سلقتهم في الماء وشويه د البزار. درت كذلك هنايا هانتوما كتشوفوا لي كورجيت حتى هما اللي سلقت. راه عندي 50 غرام ديال الزبده اللي كتذوب فوق العافيه، عندي 50 غرام ديال لافارين. دابا الزبده ديالنا دابت، هانتوما كتشوفوا الزبده ديالنا دابت. غادي نبدا مباشره نزيد عليها هاد لافارين ونبدا نخلط على بركه الله. هانتوما شوفوا غادي نبدا نخلط بشويه بشويه. بغيتو تخدموا ان فوي خدموه، بغيتو تخدموا غير انا كنخدم هادي كتجيني سهله. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien, que ma recette, que ma vidéo vous trouvera en une très bonne forme. Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette hyper facile et rapide à faire. Je vais préparer avec vous en direct un gratin de pommes de terre et de courgettes. Donc pour notre recette on a besoin de pommes de terre que j'ai déjà fait cuire un petit peu dans l'eau. Il faut les laisser quand même un petit peu durs parce que je vais les gratiner dans le four par la suite. Donc faut pas qu'ils soient hyper cuits. Et j'ai fait pareil pour des courgettes. Ici j'ai fait fondre 50 g de beurre. J'ai préparé 50 g de farine. Mon beurre, dès qu'il est fondu, je commence à le verser. Dès qu'il a fondu, je verse dessus la farine et je n'arrête pas de touiller. Voilà, il faut bien touiller. Après vous obtenez un roux comme ça, je vais remettre sur le feu. Je vais remettre tout ça sur le feu, je vais le laisser cuire un petit peu. Et ensuite je vais rajouter 50 centilitres, un demi-litre de lait salé poivré et ça sera super bon et prêt. Donc je laisse cuire un petit peu, je vais préparer avec vous le lait. Donc on va mesurer 500 ml de lait. Bon, moi j'aurais peut-être pas assez. Voilà, je fais en deux temps. Je vais faire 250 et puis après je rajouterai 250. Bon, de toute façon je peux aller jusqu'à 300. Voilà, 300 et je rajouterai 200 par la suite. Donc je vais continuer de touiller parce que la farine il faut qu'elle cuise. On va continuer de touiller. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de farine, n'hésitez pas à en rajouter. Moi je pense que je vais rajouter un petit peu de farine parce que j'ai mis peut-être un petit peu plus de beurre parce que j'ai pas mesuré en réalité. Donc je rajoute un petit peu plus de farine. Voilà. Je vous montre. Il faut que ça soit à peu près comme ça en fait, parce que j'avais encore beaucoup de comment dire, beaucoup de beurre par rapport à la quantité de farine que j'ai mis. Donc je vais remettre directement sur le feu, je le laisse cuire quelques minutes et je commence à rajouter le lait progressivement dès que le roux qui s'est formé sera cuit. دونك كما قلت فانا درت الزبده اللي ذوبتها، زدت عليها فقط هذاك الطحين. الزبده ما كنتش عبرتها، فانا درت على حساب العبار اللي كيكون في الباكيه، ولقيت بانه راه باقي خاصني نزيد شويه ديال الطحين، فزدت شويه ديال الطحين كما وريتكم وخلطته. دابا غادي نخليه يزيد يطيب شي شويه، ومنين نشوف بان هذيك العقده ديالي طابت، هذاك الطحين مع هذاك الزبده طاب، هذيك الساعه غادي نبقى نزيد عليه شويه بشويه ديال الحليب كما كتشوفوا. فانا عندي 300 غرام هنايا تقريبا ديال الحليب، وغادي نزيد نكمل العبار باش نوصلوا ل 500، حيت خاصني 500 غرام، لان الا درتو 50 غرام ديال الزبده خاصكم ديروا نفس العبار، يعني 50 غرام ديال الطحين ونفس العبار تقريبا 50 سنتيلتر ديال الحليب.
ومن بعد ديروا شويه د المليحه وشويه ديال الابزار، وها لاصوص بيشاميل ديالنا واجده. غنخليوها طيب. اسمحوا لي عندي شويه روينه ما نقدرش نوريكم يعني فوق البوطه وهي كطيب حيت عندي شويه البوطه عاليه، دونك غادي نخليها طيب. ومنين طيب ليا شي شويه غادي نزيد عليها تو سامبلومون هذاك الحليب. في انتظار انها طيب انا غادي نوجد لو بلا ديال الكراتان اللي غادي ندير فيه الكراتان ديالي. نخليها طيب مع راسها ونوجد لو بلا ديال الكراتان اللي هو هنايا. انا دائما كندير غير كريفال بصراحه، كاع ما كنصدع راسي. ها لو بلا ديالنا غادي نمسحوه. دهنت الطاوه بشويه ديال الزويته ودابا غادي ندير فيها البطاطا. J'ai déposé toutes mes pommes de terre dans le plat qui va aller dans le four. Et maintenant, je vais rajouter du lait sur le roux qui était en train de cuire. Je vais rajouter du lait tout de suite parce que je l'ai fait trop cuire. On va rajouter du lait. Moi je l'ai trop fait cuire, alors faites pas comme moi, il faut vraiment guetter. Et on voit très bien. Bon, j'ai réussi à le sauver, je rajoute. Je vais continuer de touiller comme ça et ensuite je vais rajouter la suite du lait, la quantité qui reste, les 200 ml qui restent pour avoir 500 ml au final, donc un demi-litre. Et je vais par la suite remettre toute la préparation sur le feu pour s'épaissir. Elle va être onctueuse et vraiment délicieuse, alors n'hésitez pas à tester cette recette, elle est vraiment bien réussie. كما شفتوا فانا كنزيد الحليب بالتدريج وزدت الكميه اللي كانت باقا ليا حتى كملت هذيك 500 مليلتر، ومن بعد رديته فوق العافيه باش لاصوص كتقصح شويه كتشد راسها. هانتوما كتشوفوا كنزيد هذيك 200 مليلتر ديك 200 مليلتر اللي بقات، ومن بعد غادي نردها فوق العافيه باش كتشد راسها وراه كتجي زوينه وكتجي غزاله زعما بنينه وسهله. نتوما كتشوفوا الطريقه راه فريمون ساهله، اي واحد ممكن يحضرها. عندكم الحليب في الدار، عندكم شويه ديال الزبده، عندكم مليحه وشويه د البزار، يعني مقادير ساهله وكتجي فريمون بنينه. ولو غراتان كيعجب الدراري وكيعجب الكبار، فما يعني ما تعكزوش، نوضوا صاوبوه ردوا عليا يلا. Donc voilà, il fallait remettre votre sauce sur le feu pour s'épaissir. Donc vous allez avoir cette consistance là. J'ai rajouté du poivre, du sel. Puis voilà, elle est onctueuse. Je vais maintenant la rajouter directement sur le gratin de pommes de terre. كما كتشوفوا فانا درتها على النار باش تعقد شي شويه. زدت فيها لو بوافغ ولو سيل، ملحه والبزار، ودابا غادي نديرها في الكراتان ديالي. Après avoir déposé toutes les courgettes, je vais rajouter une autre couche maintenant de béchamel. Donc j'ai mis mes pommes de terre, j'ai rajouté une couche de béchamel, j'ai mis toutes les courgettes et maintenant je vais redéposer une couche de béchamel et un peu de fromage, donc du gruyère ou du fromage rouge comme vous voulez, sur la dernière couche. Donc انا درت البطاطا، درت فوق منها شويه ديال لاصوص بيشاميل وزدت عليها هذيك القريعه اللي كانت طايبه، ودابا غادي نزيد عليها هاد شويه ديال لاصوص بيشاميل هانتوما كتشوفوا. غادي نحركها ونزيدها عليها ونزيد شويه ديال الفرماج وندخلها للفران. الكراتان ديالنا ها هو واجد باش يدخل الفران، ما بقى ليا الا ندخلو الفران اللي دابا درتو باش يسخن، ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه. انا غادي نوجد معاه شويه ديال الحوت، ممكن ترافقوه باي حاجه بغيتو، شي طريفات ديال الدجاج اولا الحوت اولا اللي بغيتو. انا غندير معاه شويه ديال السومون. Donc voilà, mon plat de gratin est prêt. Il ne me reste plus qu'à l'enfourner quelques minutes. Si vous avez un four avec thermostat, il faut le mettre à 180 et surveiller la cuisson. Moi je vais la surveiller parce que mes pommes de terre et mes courgettes elles sont déjà très cuites, donc il faut pas que ça cuit beaucoup. Voilà, restez avec moi pour le résultat final. Le gratin il est désormais cuit,
Je vais l'accompagner, comme je vous l'avais déjà dit, avec du saumon ici, un petit peu de citron. Voilà, vous rajoutez un petit peu de citron. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. دونك ها الكراتان ديالنا وجد. انا درت معاه شويه ديال السموم، ممكن ترافقوه باي حاجه بغيتو كيما قلت لكم، ديروا معاه الدجاج او اي حاجه، او حتى بوحديتو او لا كفيته او اللي بغيتو ديروا، فهو كيجي غزال. فكنتمنى لكم شهيه طيبه، والى اللقاء في وجبه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.